بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداث عمرك في ذهابي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت خيرة المسيلة خيرة المنبت المتلا الجنة الفردوس لما المكسر جهنم ما المنكسر هن تنجهن حجاب هن سترة المنكون يتوبن خير ولا دنيا القيامة المسابن ما بلا لما هنك سابجا خصفا ما بما بمين إن خير كوت الدنيا نالجمال مي سطوسون يالن يمبسلن فنفنيا البلو كوت عمين لما ميل المكسر هن تنجما المنستر لهن حجاب هم بين سوابا دين بمين إن المنسيل وما الكنن فوالا الكنن انترى على السلو كم ببار لا إبليسين المنتر لا على السلو كم ببار لا على لين الكنن ترى إبليس السلو كم ببار إبليسين الكنن ترى على السلو كم ببار إبليسين برا المنتر لا على السلو كم حسلو نيسا خرين تنا habara silo nyinkan altalaye mukhlisina lahu din anin sawabu fanankan ku fulo min baro meta ko sawabu anin khaliso dolo ha khaliso steman sawabu sto dolo ha sawabu steman khaliso sto grupu fulen be problem te be perdre la to be kasarol to almun kisla grupu fulen be la halaguma ñim fulo me bara ne ñokon ko ila sawabu ñima ta ñawonya nante khalisarin alayen abejeto ila khaliso ñima ta ñawonya nante sawabu kan dino ñinto abejeto mun seta fulo to na fulo kafta wala seta ñinne hi soto mo saman na hakawa bara ñimama ko mo me perdi atis salo ma konti hasungol ma konti hazakol ma konti hasadaqol ma konti abe miskino ye kaje min bekel ko ala fon haajo be nyulu lale
ala khajun ta fusla nin kon ko ala khajun tila ila barula koto anta fang munafannala mbatala city mais ala khajun ta fusla fenga bi khajo bala fen wo fe ni karta mai sakhalagi ala mu walati wala mu altalati tabaraka wa taala man so min a khajun ta fusla bar fenga bi khajo bala man so min na ko beten mo me ka wayla baro mo nyakoto janim be tahala nyato c'est site créateur content wal mu ustad bimbati bimbasilla hafizahullah nsa kibalu content sirfu kundalu karmoho mu me bele dindin ba be content na min ba fola alay abakel alay man dobo doto bela kato alal hadangalo ala sabbe sara ila baro la inshallah safala doron ila baro hanimaya baro la nimaya wa condition inshallah mo fam ba holonne mbe bar musul konton na lu konton kola hajjama be konton hatu subata ku melono be kilinkil na madanna bar kunda anin be kilinkil na ni togo ni jabum be konton na c'est un haketu ñoñ fana betege dugundo sabu la hatugu baro ni metay make ni nati bulato ikuto le mutugu ani shugulo dol fana bentambulu ngala saha me ala dugunda hasiyan de basena dugundo sana dia ibulula ima le ben ala bolato wakati min habarato nonte bita intrembe fe kawku yalale mais alhamdulillah altala talmu muyassiroti almum ben sawabama be jama kontonna ngansara bismillah ntagatan nabiyasto comme alhabiyas min tohome wal mu makkata hoti alhanni mana saltala tantola inyima hataha ya hamilu tuko me hol fana nyimma tara ihi tu min fana kay bo fana kan ibe dorko la kan wo mu altala tantubalati nsa fo jama fana be kilinkilnaye mo ni ha fere soto ya fero soto me fero detail di hatta hijola iman taha algiyamba lungo sinni ma fasa kila nimiso foloti barante tule ile nimisala bangal kono mo min nga fere soto dino misilmiya hijo mu wajibol to wajibi an to bari tonko lulu nyokole non te tonko nani nyoko lulu nyoko hanal kamali ramadan la nimmin nga wo fere soto ibata kura bon lola alhamdulillah ibe mun ke kan tugu mbe bun fulan nyoko lola mbe saban nyoko lola na hakile ini la hijo be takhalla al qiyama ini la voiture te takhalla al qiyama ini la bun te takhalla ini la godon te takhalla nimmin nga fere soto alahi ya mar minna ya dunya ta akan puisque isa mo watara abe mo hol conseil la dunya kanola ba sa tra telephone mo kanola kuntigolti dunya kanon tente ko fendole bi jeni tata sa ya habule kan wol mu ko dunya kanola legenti dunya kanon toti de mo ha dina ko to koto dunya ko ye nyimbata injene dunya la kanuja hari man ta ke dunya kanula ti ya tokola ila baro bi hakenti bari jene dunya la kanu algama kanja a foti yanki hanyinke nyimmu algama talati ikon ta kela ila baro kenya to bilisanil hal i al halu hayita kon ta kela ima fuidala bari al halu hayita nyadi ya minke wo mu dunya talati adu algama ta fero bi yenyinkan ibata dunya ta wakilinke ibata fulake ibata sabake ibata ke eske muhol mimira wato dolu saya sano barlam muhoto bagta ya khata yifanga ya khata kunin lundo almulla banko nyima dilam bema ibe gaburo kono ake ko sibol mu ko sibon tede ake ki ije tal dol kontro ube je sino ko kan ube subhanallah ki je gaburo le kono ihi fankar hanya wonyan ya khata be gaburo le kono sual munkar wa nakir subhanallah yo biasba min fotanje wala da gulula
non tan jol fa korola mbata bakya kunun kono algiyama koroso silanga jusula ala la ginyo ala la diminge arjanna jahannama kunnadiya kunnagwa njere bulolo kunun kono al muntakila to khairati wala haka alla kila kisun na bama kom margin batti tare hasaya ken na fonyoranti ikana ken torolanti mo hakan ne mumino ala halu hakan ne ni faqata ya khala dakha bari khafa ya toro dam te min trembe climatiser ni man sayani sago ku kela ita khafa nyam ya toro dam ta toro min mo ma bantu malo ni keta mislima sahar ngati puisque toro muflalti toro bambalo abadan mo min faqata kafir yaka sano kala kafiro gema non te mislimo min bulata kafir yato condition da fata kala kafir yayin hujjato balale abakun nafana kafiro be la mala jahannama tole mislimo wasano dunna wasa gabro hankato sto asano dunna jahannama bara se meje nyawunyan asebo janne se dol fana nyama nene kasebo ni ko san ko xam ho bule kasola ka san kemele ke million kemele ko la euro dombi ñun million kemele na 5 kemele million kemele dombi ñun nawla mun ne be al jamale fi yalla kaso dun kon la mun bigi isa bu kastoje isa dum di mastoje isa baraje dol se dun kasole baralinge e kumbuñari ngal sabo france kasoina al jaman tawtede al jama mutalati ta min fara mu jantante subhanallah ikana al jama suma dan kasoma ikana suma nyoma dan kaso mu le dron hatayi ima kankan pli par dunya kaso wona yatayi ma kankan akoto idiana ko linto lekela kaso ko tol jante dunya da mais al jama tawte sedi esenyi ne idiana ko le fangala na hakilinge ite se la baro nyimbe ke dunya banku kulo nyinkam membe na le kola hila baro la kofe hila baro tuje idata baro minyen ki khabara ila algiyama yen ya khabara ila sininyen ya khabara ala benyogo ya lungoye ya khabara lunyen koros babe kala lumina imma ila aljanna almarjanna jilabema wa imma ila an-nar nonte hisamba jahannama almunkista jahannama subhanallah na hakilinge mbekar mogol konton nayla debeto diya la droxoto la barbi na wal hadam ba a détourner la hana ku minu tambita nyin wato na lagine ku mil tambita nyin wato lagine ku masilan dimbalemu min nga kan kha misil mo besilan bara hakan don folol silan jahangulu kule mun sabon ka kan misil mo besilan aman ke misil mo bela pratiquement aman ke misil mo bela bar ko sena le dondin na si ta jandoma mo kunta bola to fona alhamin ko bato wala mu kindia bunjano nyinti comme nga amenya minna ana si ta manya minna ani sedo al habo nya minna tulfan man taraje mun tambita al hagigo nyama wallahi malo bar non min ken nata ke min tambita resultati wo man kan kela resultata kenya trentoti min nata ka resultata kenya trentoti mun nan ka kenya toti har mu ho ham mu ho le faxa ama masalan de kasa faxa hara ha faxale jonne bara bujan jonne bara bijan man sakunda la baro bijan population la baranti jan donc jan min keta resultati kula kula min keta wo man kan kela al halu inka mboto nin ko bulata to tahamanya la bala ato tahamata nyamina al hagigo nyama ato tahamanya toti ba nin ko non bulata akita masiboti ha masibo min benyato ngaka okipe no mabutu nkana okipe masibo min tambita ha okipe ma hasya min benar nyato nanna hakilin konto de do kamme Muhammadu Bayo professeur Muhammadu Bayo hafizahullah ngaje anata debito dia samanti masha Allah ako gatala hari ko nyimman siyatema bara ko gatala betege ngala communication leme ku minu tambita ko to a dolinya sfaito nga dolu la me woluto aha communication milke
jahanga kan to susu kan to 1700 me wal hafa hamule alhamdulillah nga jigi amala wuli femma ninku hibari nge soto ase idimine o keta siwo siti ninku hibari nge sto to nyigo buluma ase gale mohola bari mbafi hamusuli nyeja moho milu tata baro nyinke moho londin nunte moho kontirun nufanante moho lunte moho safo mi makonyin na hake eseno moho tala san kindia sifato hammo wuli lulu ibe don mutala konyin namu ninja ma hakoke wajene ke kasaro dolati ninja ma denta hakoke wajene ke kasaro dolati inyalo abu jahli to itreme mako abul hakam aha hikmatu min nabara ni iblis ha tonyen dia ka alla kila ko to kison nabama kabiri korta kila ba makison nabama isilanta ni khabilu do hi kakan asana ke khabilu ko ka akomu kunga mo dole boke ganan burum kolo koto khabila wa khabila ha ibulu bo do kilina yi hadin ha muhammad sanko kison nabama asatra yelo se fatan khabilul tema milu ba yelo makanine me khayi kele jama'a mbeka akoto munti nin jama'a den baral tala nata alla kila kison nabama salo bo koto akoto munti nin jama'a den ta hakoke ibe do mutala man sakunda fana na konto fil kubala be temala tono ni population kem bota buton hakoke ibe do mutala lagine na jamano yimu jamani leti manso mo mi nga man sayani ni aljama lusini alla kila kison ne ba maka consequence ba fangalama dombe lagine te mi se man saya noje ya hala takama ko ma sano kele nyamina foni al khinnata minna har lagine fonte foni al khinnata minna je waqti minna ibe min sigila ni ministre lam ni gouverneur lam ni mimmu ni kan ka keten ameke onya mo kinne isafu mo kinne ka keta ma ke onya ya buso takam ba ni mi bebi la minine ni hafa minyo me ake onya man sake mu afara sem bolle joto na ha position o doja jal man salfo nyini na butu doy mu dinan tungolu talati mbavi ha mun fojan min keta to nyigole ba na hakilin safu nyoko nyi konto dia kamma jahango soso fulo maninga siwosi nin killing na ku soto be batasto killing nin killing na kula maha asasi be fanama na keta jama kulati nin killing na ku soto be batasto nin killing na kula maha asasi be ma so man karamba yangolo aman soare kundangolo aman haidara long aman dabo long aman fofana long aman jahabo long aman fusilong so akolo ko yahanke jahanka jakabe itoli atennemu nyim fanan be bentento ni bota dabanku ko tubaka ni bota sogoboli tubaka ni bota jahabia tubaka e bota mama ya bota kunisa e bota jawojan tubaka e mon problem je sitri nyon nale nje kunungol kono kunungu na sogota ensenyina bunko l'ensenyina to embela al mun kislawma puisque man sakunda mu mogolete alal hile siga alal tala ce pouvoir di mohoma altala tel ce pouvoir di mohoma itol fana mutanya la bi la allaki la kiston ne bam ham mutanya min fonye iba bolo me be nambaro stola min ngasia nambar foloti nambaro min dum li ham iko men min fosay ya hankenar tuba kanar nyine be se tobida jahangole mu tubangole mu abanta hari bota senegal jahango ni na talagine ita ko tubango ni ken nga jahanga kan fo butu ni khairol mu ita bato bunyasto ni albalawla mu ita bato dum wo nambarula min seke woti fonga wonya nyini betege mbatala sa min keta gin seke jonna amangala amu hontiji amu honte sito sibe sito lagine na keto le sa keta mbaring fululla haketa mbaring maningalla isa tar ne min bata bote mala tononte wasiya ntol safa alhamdulillah rabbil alamin wallah ni hayin kenyim si fulen dola non te yilda ma haki nyonna ne min be bolo koto isa nyina fen ko bela mi alhamdulillah mo hola ha fengelo a fenga min no mo holna ta holle boy mo ho fanga min ngalo fen man boyoto nsafu kaltant altantu
hari se mun kemete ni mo kilin ken ko man tato ntor sam kala tantu ha tugu mo la hado lo alla kila kison ne mama ako al kaaba ako ma a'azamaki wa ma a'azama hurmataki lakin hurmat al mu'min a'zam minki ako al kaaba ko bar ko femba hila ko bunya femba hi hormo bunya ko bar ko mu'mino hormo khabu hormoti munna al kaaba mu'mino la halu mislimo نبي إبراهيم يكون هنا تإستار تنيامنا هل اختلافنا تترمل من في الآدم تتنيامنا البن تنيامنا مهول حاله دون مهولو البشر بنيان الله مهوم على اللو فنلتي الكعبة مهول اللو فنل موت نين الكعبة تيتا مهول سالو تقول بني مهو بويتا دون نها مهول ولي رنجي مهول ولي ساياتو دون وجه أنتيجي إنتاجلا awan masibo na keta ni mo hukum banta to ko alhamdulillah al taratan to dam to joti alhamdulillah jahangola tabonte kelati imam mil fanan nate mam mo fata nyini puisque halon ne ko jahangol nyil fo me keleke imam mo fata nyini o nati le godol to nyini ani le fongol ni mil be fengele ina tol to nyini mo kilinge ko hadinyen hasia milu jene tawonya mo kilinge ko no tutato wal masibu habun hasia milijene monyongo bundaina altala fanga la fonni siral moti jahangoma altala fonni siral moti jahangoma alla kila silen kisonne bama janimbe taxlo ma na hakilinge comme na hakilinge min na ko fosay jala giri bulunta mais ngena la kitabo puisque a kumata jahanga kanto ala kumo wa hakara mo minna kumo la jolon wala hasia akoto munti ala kuma kanga Kenya jahanga kanga to wallahi wa hadin yen jahanga kawandila min tahsiya munna moho ni be kuma le fan hakuma kuma wato to kuma Kenya ma yaka ko conséquence long bembalia min be jahanga sun senadu gato say bon bari e comme en jabari milma atol bulu kulungol mbembal hafsal bembati tolle nata dino tinga la tubile subhanallah na hakilingi ni ntol mansia jango mansia ni kumo nyin tata développer mo honyini to akaranalu hisigi amasibon tungoli hisigi afentigoli hisigi akelkelal hisigi asordasi hisigi anyi bebenta kumo ento nyinyere ka fitina kutalati momi obenno almun kislom puisque hadama dinge haranta fa ku ni ha fa la ku golen fa nyala sele kontu ame ku no ma few asanya ja holeto hada madin haranta baba ku harti babu nal kafir ya wal hajunti baba al kota ni isita janu si baba fa yatole bani ha baba na nabi ni ha to strasilo ke ha fa na nabi tultela ada hajunta bala al haqiqo nyama haju fu inta baba a hajunta nal ibana nan labi kalika surtout mo min na ya ni baba yalo ni ha wol toucher bunda wala wo be kela ku ni surtout nge wati min na nin ko bota asesia belema ni population be touché tayna kili habono hana mansaya ma fangala population ta ni hala sa par rapport ni hala mansol ta ma population ta hadoko mais mansolu altala le sisigi ibn al-qayyim sanadu intolun inshallah ako altala mu hakimu lati itulolo de ibn al-qayyim ko ala mu hakimu lati ala la hikmato menyinke moholu to nyima manga hata man sakurmo ta hana ribulu ameke abadan bari moho melbe jamano kono dokin neskem mansoti moho le fanga kan atubi hasaga alama isi lo mimma bi minko kombe alaku abaku akenya ma na hakile lo hadoko lo to handi ne watul to wahabiyalu danna tambi moholu moho minko kabi bulu kele ala la kitabu labi abi bulu kele kila la sunno labi kiso na dino jigita nyaminna mohol be nan ren le mohol bulu yulbe do hayat na mohol bulu yulbe saboteur na mohol bulu sile nte sembo anin tolbe sembo hadama dingelu ala lamu ni min konta filta ko ala ni min lefta ala ni min lefti borla ala ni min lefta fen ko ala bari ala la kitabu min ba ko al hagigo nyama ni hadu min bulo nta ko foni ala min kisi ni hakila la kuma kan kison ne baba dum min bulu wonto ku ala nyin dum fa nga kitabu ne la digi ni lefta
ni lafta ala hidato ja soro nin juslala ala la sewa ala batola ni lafta ala hidato ja soro nin juslala ala la sewa ala batola ala bato nyimme ke kila bulankoko kiso ni nemo bama wala hakan ne mo folo lu ifundo la tay jusolata ibaluta salimin ibalu kuta itambita bunyato ila balu e bending moya be bending na hakil nya be bending na hakilin ala le se ta'lifo ke mogolu sondome tema ala le yahankato dole munte xam hol sondome ko di honna ime bokula kon ime alon kon na hakilin malu ki hasiya foni sondome ko dun ti nyonna na hakilin aske ko mo kutale jene bo nya fe khane sigida na hakilin mal de lo kono de olum mansiya surtout nin dugo ko dun ti nyonna non te jamano sondome ko dun te nyonna bari nyon kan te ko ni nyon kuntu moti al mun kisla a résultat jahulma kumil be kambila jamano lukan ala se wala dobo mo holuto kumil be kambila ala se wala dobo mo holuto al mun kisla nabaru résultat jahulma subhanallah na hakil ibn al-qayyim ala kuma kanga akorosi qal ta'ala tabaraka wa ta'ala hakimule al ta'ala mu hakimul al ta'ala al hikmatu mesoima mo holbe nyimari ngama hana mo kilin saba mo kurmo hewo kile nyato ngoto ato e komandela abadan ala sagade na jamano jinya minna ni na ta umar ibn abdul aziz ti jamano kay sa kude tay safaka fona al hakumu bato surtout sayyidina umar ibn al don ti jamano en kam min bafla ko lafta ala la nas balu jamano en kante misal to ita ale sigi muslim lam d'accord yani sigi kunna kunga mismi ya kitabul bara e kala minto donc al talantena mogol dum metu man santanyato fo ala hi sifale dima ini min sato fo ala kuto kan ala labatu kan ini min sato fo nyimaya kan kurunya kan ani sifalu al tala so sifal di mogoluma manso min ko botento mogo min ko botento man sayato amansiya mais mun bentoluma mansolu d'accord mbatalon anyima mansiya mbatalo mimba kela nyama wa doho ba me afantije ba ninga tara mansulun ta kela nyama ntolu le devoir mu muntin tamanya mu muntin na dino to parce que nimmo ha nambaro to tege ani amarugo tema ifan kana nambaro to tege ni marugo tema mo ko sabula nimmo ha nambaro to tega na marugo tema ita fanan kana ke nambaro to tegelati ini marugo tema mo ko sabola asara mo yamba sabola ga blema misal to nimmo ko ma ala labatu nin ko san ko mo ko nyingene minka manyin akoto kuja kole ala kutole munyin timanso hanke ala soso le munti manso hanke kurunya le munti manso hanke bari afoten te fanan nyen na dino to hara kurunya te kananya ikana nande hara kurunya te kana murta konturde hara kurunya te kana makuma de ninta hanta nyinke nga makuma ba bata kurunya ke d'accord nga makuma nga nani nga dohoya mfara bata ke mo kurunti donc mo holula ko kana ke ila ku Kenya manyi wa ke saboti ta fanan ta Kenya man ta nyimaya ita hita Kenya nyimaya dal sital marugo ma asabe makiti ta Kenya to inshallah jahango be londi bundaina ni alhalu la inshallah nin ku min sita al tala ko wasta'inu bis sabr was sala ala al fanga dema dua salo ala al fanga dema sabarula solution kutanti yokola sabarula nin ku sifa ina ta don sabarul ma solution ti haral ba démarche kala la démarche ke doy akoto a démarche ke to diminge kanta nambar ku ta fanan na wuli minga sia foloti mo hol bi jolo mu masibon tumul lati wol fongo sa ni misala mun na mo ko fo faaji satra dol bi je be dimindi jamama e be dimindi tata mil kam mu ngaki fo mi kete subhanallah adama dinga imel ko adama dinga justra ko le foni sago mutati nyoma jangol fo bi nyon to faala surtout ko si kutani wol sago tata mutati jangom nsagi ko sa inshallah donni na dino xamun fonyen ninga taramanso mantili ninga taramanso khanto nyigi ninga taramanso be ala soso kan manso ta tamala koma hakan kenya minna akoto ase ko be dia fanga la alla kila kison ne ba man fen kuta fonya akoko ngasabari nim manso hi to nyigi ki asabari na ila lola mutile hallo million keme sefa dollar euro
ikrata lola lumminna manso na ta kuyi jan kondi man sakunda dugul mutahalam mutela ki hasabari ama fo ki hanani ama fo ha doya ama ka fi ki hasabari nim manso halutu dona ta habba do ma halin kete eska kan na hoka man kan akela baral tal hamu fo jan alla kila hamu fo kiston mam ki hasabari nim mogolun na ta do tuguta do to hibu ado bul fa ngala mutala ado doya ado gosi hilam godo lu fa est-ce que hakan ha manso ma kuma ja hanani haba contre ki hasabari adimi barki hasaba ni si talgiya male salon ka hadila ba ni bota contre da se masibo le kan masibo ni si talgiya ma ito ne mo kurun olum problem ti masibo ni si talgiya ma ito nyadi ito mo kurun al mun kisla nambarato ha nambaro la ma wata sitama itma man nambarake al hagigo nyama parce que kumo kenya to iman nambarake bari a résultat ta ke munti dino to kuja uba muhammad min dallon al mun kisla al mun tangala na hakilin alla kila kison ne bama l'imam sahih al-bukhari kono la hadithu to ابن عباس ناتمنتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية سبحان الله أكون من نقودو جيل من سكيلا مني كي خصبري سبحان الله من نقودو جيل من سكيلا مني يخصبري ni man sabar alla kila hamun fuje kison nan bama akoni min takata bo sabar baliya o kono ya hanani le ibota contrôler ya ham wolle le soma ni takata fa groupe into ki bata fa ko me mo min fa ta jahiliyatu la ilaha illallah ni fa ta woto abele ko me mo min fa ta jahiliyatu man so hana sai hado le dugola hado ha fu sur rasen kali le gudol beta ali bul fa beta ni bota kontro itata faqato abele ki bata fa jahiliyato na hakilin albeje fahamuri hadithu lamude abe bukhari la kono la ala fo lonna lien e hadan nya sifanye mo hol hajo be janna na mo fo lo barta tanko wala hakim mansul hibunya ni sauture hala gananya halanga na yayin bekele gine man jahanga to ma bulu fo kilin jahanga mammalon sauture la mutaruto munna sautura ha koros le jahango fon hajo fon te place in fonga jahango hajo fon te mansa kel fon lambarul ahi fa afan ngi tuje non te sautura hajo tuje le gine aha mo kilinga min tuje ni tuta ampe fo min tati bulato wol mu jahangoti ba ningam bulato mba nambaro jelle de manso harana hakili asake sadaqo talman sake malman sa habar matanga harana hakilinga le murtita kontrasi ko tato manso betenne altala le hilo adu ala bata fanga dunga bulu fanga inte me ala mutano ala me fuskeno shariato duniyato mumente maja sabaru fusinti yokola sabaru koni min faqata oto bata faqa jahiliya kan subhanallah 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 allaki la kison bama bukhari ni muslim konola anata hadith sahar to ابن مسعود لحديث رضي الله تعالى عن ابن مسعود ستكون أثرة وأمور تنكرونها ستكون أثرة وأمور تنكرونها أثرة منتي أكون منسول سنة إسنا فولو جمانو نافولو كي دون دخمات أثرة مدون دخما يا رولتي isena fulu hakeli muno tahalo dala ako sena ke mansolu bulu anin ku kutalu min alisa kon asa gualien amunya la munya mandi etulolo de sai boli se solution ngini ne ni kuma sifa mfota puisque halo ne ku sifa ne don se ne munya no qalu ya rasul allah fama ta'muruna yaqul laki la kison nambama idum ben ya marlamunna ni ku sifa keta bo mo khola munti nse dimi nse dinya ibn ya marlamunna qala tu'adduna al-haqq alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum ako ni halu ya mar minne haqqo le balkai halu ya mar alihi labatu fana tatake ala kutoti mansuhi ya mar ala kutole me albatuno bari femfe
na hale kanne ala kuto misal to ajini le goro minta imu ala kuto te bari ala kuto sifa onte de misal to man se ko sa ki ha sujidi jalanga e non te ay sifa ke ala kuto ime o ke non te ki ha mo faka ime o ke barana te ile fenga ta ala kuto te bar ala kuto itento ke ka talbo ke ka na atela ala kuto itela o man fode ite ahita bulaki ha ala kuta wala problem ti atebe na min ke la kudo ke la wa ke ala kuto ti wonte basti ibala batula lo beto na hibula ala kutola ime ala batu wala to ya hakan hamun kijan ako ali hakkulu dima ya hakku man so hakku muf afulfulo munti ala qawamato min bikunna na ko ki sigi hisigi na ko wuli hawuli na ko du ya hadu na ko bo jamano ko ya bo jamano ko na ko ki lo wuli je metal je tala hake biroti ya wuli je na ko nyi subhanallah ibakelo nyali man solo ila darajol munti takunna ni ma kewonya ni ha fitino sotato inin silaguwa sasi algiyama wala hagole ay to nyigele de ifana nyabe jela e nyabe jamin na jat ifana nyabe jela adini to nyigele ba dino ko ki khasabari to nyigi sifa imbema ki khasabari la to nyigi sifa imbema yiha altala tara i hakko min bibulu ibnu usaymin ko bunda na jan akoy ha fenga di min bi kunna ila hakko tele durwato mimbe iyen ihal tala tara wala akoton tane ki hadanka shegu femin ki hal tala tara fal tala min si toben ya ko nyilu toben mo holiye ni ha man so danka kata bandi kutati akoto ni be ko ni ko mo kurngole ni hadanka kurunya se dubulele ni kurunya dubuleta na ta ti tultel kun sini na ni pistole de nala man so bonya ni mo hakilo tinyata asena ni mbarolti mboto bundai nyinten na manso doronti de na jamano manso doronti de misilma manso ika akata senegaliti akata gambiti akata lagineti akata jawojanti arabu jamaniti manso nyinne bi ni muhol tema amam fo ku fo manso khatilin folo yana ala yamarul batu abi yamar la min kasabole ni wala kita ala kuto timi wala barto imbe hakan na habeke atabe mun fanan kelila ala kutama to hakan na hala batu fananto boyla luma ila fanol madi hana itija ila marchandise inu nyilman de douane ala table ila marchandise inu ya ilbo minto ala table ya kanne hayin be respecté e man sonia dunya bartenne wasike dinoto na kilinge ala sahade diminga bati soto mo kilinge min sekito la ala hila kito dum min bulolum wala mu sake ti misal to tilinta korota tumado isa kuma makayari do fo ala ka taga sondo me khaya fanga fanga dol baraji bari na tata kuma golenga do me ay mun kela as nyisa wasa habal tema al hi nyu futu ga godo me futu rono al ha nambar ku tale honka donc asa tara ako man kenya wonya nse nyina koto mala al mun kisloma al ma danna kasaro ilma haditha fuloyi hadithul bije nta kuma la manso batunyama wala hadante men jeni nyon na sobile doro manso kha fen le kan a fen kila ku golento mumbima eme amakuma eme anani eme bo kontro eme amgol le soma eme mgol le jutama mumbima halabatu khasabari alla kila ko hadithu do sallallahu alaihi wasallam ko harahi gosi ahilana fulul mutalla wa in duriba dhahruka وأخذ مالك تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أقوي خالما إيه تلولي حالبتو حراهي غسي هي للا كيبا كتو ديندي من سكي هي متهيسي تمغلدل هي غسي هي لنا أفلو فرنتا وكان سبحان الله ينسى حاجان دي كم من سكي هي متا هي غسي gosiro kola jaraboto keba koto urginte halabo ha gosi dulga nyala hanal na fulo fana bele mutala halalo bele mutala alla kila ko mun janki sonna mama ki kha ala akuma kan na hiya mari halabatu ya khasabari subhanallah na kilin gosiro man si ima pratiquement d'accord asita mo bema sondo me buluma bara hara sita min fanga ma misal to min lo jeni tamim fe ko sita jutuma ka tamim fanga la pratiquement ntole fe yakande men ta fe ko do hana prepara ko ma min nga siawoti jango man kusan kelkela jango man lon kelkela
do ben fola nyala nim fula ke do ben ta sandula ako jahango lagne be ha jahango le ki te keleto ila semben te keloti jahango man lon kelola man jamane kutalon de bad lagne ke jahango man lon kelela fula ke ko nyala ako jahango ni fulolu benta ko sana huma lemiti ko sando sita fo be khabaru doke ko sanga ko tigol ketati bar kele kudo fanan na taboy sana ko ya safa hayta dron hafu ko har ko man pratique mais hayta dron hafu ko jahango tekeleto ki ha jahangol manyinin ka kombo to ko kelo bella karsa tiga woto dum fana fayda nyen ke nyamin tiga woto fana mu jihadul tite ko alkilina sa jahangolu ala ta kelo to nanta alhat goto ko fulol ko ki ha jahangol folo manyinin ka ihi ila jabo ni fan hasugando ke itul halibe min kalen fulut ko jahangol min ga jabiro dije ko na ta ka ko fulake baliye kala la saha na tolle sta kelo ton tol hat goto nin tolle dun set goto tol hat kelo to ka be kili inda da kelo to jangol de kelo to nin jango ko ka bata kelo damta lagene go se kelo lo khobala nga sagin ko dundi na tuba kelo e misal to kelo damta ta don nin dondi lagine be khalato Sénégal safo Sénégal Gambie bar wolu wolbe ko male wolu man dunga kono bake bari legine go halonne legine jahango halonne kumin la ta jahango kan fitino into kumin la ta jahango kan fitino into ada fele lala kan ko puisque ngai tam holle len konku sam fitino la mboto be ifelente fitino italanna ngata fitino ke fitino bata ulina la ngata fitino ke butugu mbata lon jam butugu kunu manyaji bari mbata lungo damuta garfan si kuta nyilu man tuban gafan alon iman de bankun golon iman mama yan golon iman karsa jahangalo e ha jahangole lo e jahango jahabu jahango sise jahango fofan nyul ha jahangole lo nyul man jahango karamba yan galon iman jahanga soare long iman jahanga dabo lo nyul ha jahangole lo awo mo holba tawli jahangole min kusam fitino sel al fitino wala sa fitino le genti sile mingenari puisque do alu da manasi ta jando mal to wade ni mabla kudo e sabla kudo ba ni si kuta halumuta kabira al handa ne ma ku sifa me jangole sorto mili je tambe kante kabira al handa ne ma ku sifa me jangole sorto la Guinée yahango ma lonta horom wala ala saade ke mimbe ya tara ngala kuma kan do me kuma dino rimba ko kibe tala tuba ki ko en ko he ko mabundo le benon sa en ko ako ko no ki ton de sordastal ako to ki asordasi samba ki ton de sordastal ka te ta de minna santam bila ko to wati janto aha mo milu taraji ni wolle be tuba ka itol de sordastal subhanallah inyala ko moto de kuma dino ringoto mo homilu terambe je ko to man ni wo jahangol lemu nte sorda stala na hakilin be hallo kelo hake fitino hake tasara hake nyinga ke har mo man silan mo kana urge to mo man sifolo mo kana urge mambata ita mo gollan kon kusan fitino la mbaw to min ningido haka woni ngido habu minni korte haka minni khatimo haka minni minga ka behi ta préparer kelol yen side puisque nasi ta jando be babal ko ya hanke asa trabuto milken ba nya fe woluji wakalla nya fe lela milbe kono je mbata nambaro bitu wolu kunna fitino betenne na dam tata lumimma inta tula loma de fitino bele ko ta na hatibu mutay ko karsa la lole na kurata janila karsa khabilole ntolla khabilu man touché ntolbe bunyato wallahi karsa lo hobota karsa li lekelo hasia nyille tolje kelela nyinna hadi mo hofam bay dol hatula kelela e nyokon futu atabe sigira sigira lari nyokon ka tente amalon konin kelo kurata ludo la bena la telma awala sta hade kelo man kura ludo la hanasi tama de kelo jeneke abugumal jeneke butu asororo mal jeneke mo hokunna puisque aje sile niveau mi monya wonte jahanga kelete butunde jahango kelekela akeleke bali nyinja bele nyinda butu ça suffit seulement
modo hi attaquer dingrado ya ko ya hanke na yikina subhanallah mais c'est fini bandilo abanta bandili sino yima dinna bandi mil to mo golle mobile sunya mo mobile bandi mil 5000 bandi sino yima dinna bandilu sino yima dinna hamo keme o bebe le gine sfalto ante le gine fon sfalto tabe dingra beto kalinga tanga tala mobile lam tala alinga tanga tayin kala ni halon ko fembe minya hagrim basfa ina ma kunna nyinke dam tara to majama jahangole fitino itaring mo la konku sam fitino la jahangole fitino itaring mo la konku sam alle kila kison ne bama al sahade nyin sente jakali mo ho hafu konte musunna mo golati mo hafu konte mu misil mo lati yira hadithu me khana kurobu le tulo kono ko fitino hake subhanallah alle kila kison ne bama al sahade min fola mo gol ni man sakelte ma hafu munna amma in fo man sole diya nyele de a hafulo ko fo fitino sama tanga ya yin haditho fo mo ya kitabu babula ba karanka ako tugu hambe abe se war fitino la nyim mo sifa pili para se bol dunya ko na nim fitino mo danka nganta ke dankar la bal mo sifa pili par ala banya me nyima ya dunya ko mo min keta saboti ya ka fitino samba musula kan furngalu dinningelu ke mo holu la bulu kulungolu ya ka fitino samba mo gol ka mimmi ala sano ame fitino bayino atoko ha gwa woto kusma be hakala to nyinte mo kilinte butugunde nyin keta iketa siwo siti jahango to ni ka fitino kundunne na hakili fitino nyimbe tonton ni kanne hadithul nata ndol kumata fitino ko into wakati to nga mbari jahangol madin jabi min karamba jabi min ta karamba ngati hasse sifa bedo madingato hakuma kan sanahu ya buluma hadithu la alghano la barwulungo mo ma fahamu fitino hake lonna luko ko lonna lu se fitino na to le safuka hilo alombalo satu le fura na kurota dingira tumbune hana fsana ka betenne nyinde be makini kini na beti ntolta lonna te d'accord barmbe bula nya lonna sa harngel ko mboko la de habula lonna sa harngel ko lonna min labunda munti mbonya nyini kanne ko hata kitabota barbe si saka to be hat kitabota dingira kar na mete ha bandiya ke na mete ha hadithu mai na mete ha busilo la altala nya bila altala te kalbante ku khaino alantaku bokena la kutonya fo muholie kumotonya fo muholie fingu fena mtare ikana si defensima jahangonte siti ise min defay nyohoma jahango be na hakilin fa hakilin nimmi mama mombo dingira karsa abemba bata boje a alamu karsa bata boje nyinne jahango eduni nyohon to tenne nimmi ngamu nimmi nga jahango lu bule nyohon kelela nyille mu jahango lu jakoti hatugu kelo man di mo holade bar kelo nambaro ha fe mo be ka fo jahango hatugu man kusan mekeno ha akoto inse hijabu le bon fangama hijabu solba lagine be ko kon karamogolu jahanga soare tento jahanga jabin tento jahanga numun tento jahanga iko ko jahango nkaramogol mo jahango be sen sede itata siwo si ya lagine asafu ko yahanke nira nkaramogol mu yilti ebati place fitino nyinna khafu la bo jahango kunna milise watala mehi prepara kama altala nyabe mugola ni man se wala son de me kon al hajelo ni se watala al hajelo ni khadde maroke halasa al halo ni khadde maroke halam mana kuma kanna la tambiro la son de me la ni al ho belo bari nyi mo fa ba danya la bul hadde ma dinga fo bi danya la bul mo ho misal ton tul kuma to kan alhamdulillah inse ko be defan fo faninya hari dunya ke be ketan babati amuso be ketan nati mel defan kukan fo min se kes ku sa harniti munna arga manu usene mo gol si bay nyon tole ina si bay to ibaba si bay to la khabilo si bay to ala kilinga nyinde mi bay to kila la kiston nembam ndedum be bulala mo ko jaman ko mambulan na ko mambulan baba ko ninga kumo fuye ya hala saha nyin ala kumo mantili alon kon fanan nga faha mutenne nta préparer la abadan mo boye
atonon tenye en plus inte fon ka fu ñoo mil ben tel wol be jaaxale wol inte karambaya ni ande groupe la sa plupart a bébé jaaxale karambaya khadu khato ninga kan xamu ko défend personnellement mbe jaaxale défend bar tonya e même ko défend tonya ise nana te safole ni xamu holon ko ni meato harafa mu holuda ni wona tafu ite i hulenta ah darbe ite trembe nyin ke kayla bara dingati safi ha kawandi la kayla bara dingati nte me kawando ke mu le interentente hanga kufo dino ento minga gu ale fanya hagu ale fasaro hagu ale kuto nyambo hagu ale fitino hagu ale nte ko maken fanga ko ngata hakita la kola ha dunya be ke le plus proche nta kala mo wala kola ba nim fitino na ta ala sade na hakili nim fitino na ta ala sa ni man fitino la sa kitabula ima la sa hadithu le ba la salamunna ni bay nte lafta inna mo sifa in barka mela la londoto mo sifa in barka mela la baroto har barka la ta asa tumbun be hisgi ta resultat makon puisque ni fitino bulata mo hola hasiya do sa de ma kenala do sa de ma diboto do sa de ma kuma kangala do sa de ma kuma kangala do sa de ma sifa bela nambaro de ma ibata ke mo kurmo tiga mo manda i mo kurma ila baro si ke mo kurmo nin ka tara fitino hadi ale ni aftino de may hadi ale non te seno di ale ba nin fitino mandi ale salbaliya mandi ale sunyaro mandi ale kuja ko mandi ale ni ka kuja ko ke seno gwala ale kuja ko sabula misal to nim mo ha kuma do fo ngala sa hade njene min foten est-ce que ni musawabu te sawabante awai tala ko sawabante idene min fo nyinte sawabati hana dalilo ta alko afringa bo nambaro to barinta fe khafo tente laftala tenne don bita ni dia matangala har min mente fanga kunninga kan safo tuma don sabato sakor ko min mo hukuta kungoka na hakilinge kawando nyim bandi ya mela taka karabanti ya mela taka nsen fo kawandila beye kawandila bata samu wuli kilinti sitila nsen fo kawandila beye conséquence bi makono ndi ani résultat nyima ifanga min préparer bari ya ku kilin lo hadan kaniya eje kawando min kulungo kono annabi mo miluna tanyin kawando ti la yakdhibun wala yakhunun imefto nyata na fo me jamfake nin kulo nati nyaminne ba folo nyale abu jahali bari nyanta nin kila tema kison nambama bilal jamfanta nin kila tema kison nambama ikete bilal ti aswad ikete abu jahal ti abyad di francine kije mimbe alaku alla kila bolku kison nambama mimbe alaku altala bolku si nyoyante dino ento imada metele nata dino ento etel nata mugholukan kita mukawandilal ti kawando ko to munti wallahi margo mbe mimbe fala be kala to nyalati wallahi margo nteni diabul ala to wallahi margo mbe tilini yenne wallahi margo ne be mul nata nyam eje nyinne la hido tar kawando ko tol joti eta na o ke titiri nyini nangati ni ham wolde tego go sala jami ni hitilin ni ham wolde jami sabo tele hi ke kuno ko kon kana ko da'iratu kan taqsimma sataduru bika da'iratu su subhanallah da'iratu kan sima asa sima kawando iba kelele net ikana tanya minna haraketi ni wuru ba hole koleti ikana lamfi ma fo ni haje to nyente ube ha fo nyani ma dole ngala min ngaf sawti wol ba don te bastol mu hikmatul lat bar ha tuje ko mu hikmatul den wol kan tan to gosi ya hanabe mo mil to gosi sile subhanallah hanabe mo mil to gosi ya hanabe mo mil faqa ita fi sawtile ita mo le ko me jani be na kawando to imam ki hanabe mo faqale imam kan ne be mul mukumale imam ko hanne be mo beto fismante bayila la lo ala sate kono sate minga dai wolo ta sa sate beti ita mo dodo me ita na ke kawon ita na kawon do ke tiga goso ni godi nyini nangati anim ba dia nyini nangani mo wala dinyaran kita mu kawon dilalti abiyan kila hadithu e min madinna abiyan ko alquran kul e min madinna hafu mo golen abiyan ko bi ko bolato ya hala hidol ta'ala lumine ko ya hakka wondo samtodu ya hala hidol ta'ala la hido ni nyimmanti makuini laban ku jogoya le bola dunya kun al munkislaw subhanallah ka wondo molati
min fo liyenta tuma do si yili bulala bari fana mbalo la ka beten mo ni nta kawando to ibal no ko nyinne mu annabi mo la métier lamu annabi mo la métier jam fan tato fan yantato politique tato ibal takhalale kana ta nyamina fo de min nata hikmatu la ya non ki hikmatu la bari to la hikmatu fabriquer lente de ya to ko le kele pilangal ni fongola ko hikmatu wonte hikmatu tide kawando wato dole ni khafu mo isa khulela ni khafu mo si bay l'imam al-Bukhari rahimahullah ay bola dunya ko lu min na kawando bala l'imam al-Bukhari na nata mo million ko le sabano fi hakke jama'a bo ay fatu le lu min mo gonta ko mansul bata mo gol bele burama mas'alatul qur'an la kula baro koton tenti de ko kun neguwa moti de nyimu ibtila ulati kawando resultat le bato conséquence le bala ese no kuja ko samostrato bar kuja ko mu kuja ko jenya walati a resultat kuja ko a resultat kuja kunte Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ha muta ha siti ni hita siti ngalo ibe kumo be fo ese kafiri kan be fo ida no ko kan lillahi mit Ahmad ibn Hanbal lasakha ha siti halo bahallo kam mo wurginte Ahmad ibn Hanbal afatta lum mo million londal ko mo million min nata masali subhanallah mo wuli kamir go misana majlis la Ahmad ibn Hanbal ana o mutawrginte ento halas bahallo ka hala firim ha toro ko fa fen fo amam million jang Ahmad ibn Hanbal mo holt afani miral darajo male afani bu miral wurginte amale afani miral mo yamale afani miral londo male afani miral manzilatun al maqamum le mo holya bara sonte hala tama mo nimma asonte hato saba subhanallah hatu hagosi mo siba into sabari mo siba in sitrin ki ya gosila ay imaginer barahi wakalola altala natal ko koto tam holka kawando le joti min bi sotolato e habun tola ese kafu no ni masto esa kurungusto ese kafu no ni masto esa kurungusto lonnal ko e ko l'imam Shafi'i rahimahullah l'imam Malik Abu Hanifata ani Ahmad ibn Hanbal ñu man karay la génération mo bet bari kafu ñoko la xagnin tolu tati nonte l'imam Shafi'i ko laysu fi Misr afqahu min Malik ako laysu ala fiha londo hakkoto Malik tati bal l'imam Malik laysu ni lonna la hatolo mais l'imam Malik har min surta ba ko l'imam Malik subhanallah har min surta ba ko l'imam Malik kafu ñogo ñima na man terela ila ko ibatu tahamala al halu innaka inte fin force la ite betula ila kunungol kono ñimbe mu shaitan lati shaitan sono na la ka keta iban ikana ki ona iban fakas iba kelo ni ala be buleli ñonna ibtila ole ala sadro ni be to nyal kan tout tranquille ninte to nyaka mo hol kan mede ninte to nyaka mo golla la lir kan mede ba ni be to nyal ka had dunya be hagumate kam be kana bouger ini al talamu ni mo goli hituje wakati min e ya wakati en ke fero wakati zikrullah ya wakati en ke fero wakati ini al talatu ni mo goli hituje iten al talatu ikanta ko ba ko mo lefta munna hada ba dinga lonna al fo be katrin wola bi lonna li ol fo be katrin wola mais mil fo man ko lonna balu mil sen kitabu balu ke ol fo be katrin soholla ete sta mo hota mi kitabu fo na halaka halalo ko tola man lado ko tola ko lonna to ol taxamanya subhanallah lafta mallafi ala lafta itafana lafta ala mallafi itafana mallafi nsatu ala talma fo nsatu talma ni xam mo hoja kuma do fo kumo nyinte sahari adema la sahala mo men belon no adema la sahala kili hala adema la sahala jene min fo nyimeda bani haje mo mi kili hofu yen hana dalilo ta koto e xam min fo to nyala mu de bara tente nyinku subhanallah dunga amana to ndima ko ni min be folo ita wa be te ni diama folo dunga wa amana to dima dunga ni amana to dima ko ni min be folo ha be te ni diama folo après mo ho hana fo dum bi la kawondo la lolenka nimbe wulita be xafu ko ala ko kila ko kisonde mam hari rawafidul ko ala ko dunya be ko ala ko wandla be ko ala ko na hakilinge ni xamin na fili ya problème bule fa kunna e habla mo kunna barante kele mo ko ba ante kele mo ko ba ka wandon te daraja nyinin danti subhanallah ka wando itulolo daraja nyinin nante
kawando mu ala la baro lati ala la baro fanya me dungato bandi ya me dungato politique me dungato fusi me dungato dunya kuntato abe kela ala talaka wato do ala tayin se dia mu holiye wato la se goye wonti itama bari ahaben ala tala tama ala mun tula alaye na hakili nga jahango njele fitino min dam tan tolle kon kusan fitino la ni min ko san duwale ha duwade adam tol yenti ko ni min madu adam to wato ne senya bunko la puisque nta halagi ngolo ni min lagi ngolo mo mi sekele nyoronte mangolonne si balu lemu akoto mil konti hasia ni tatan barin fulolia jamalemu ni tatan barin man ga jamale ni tatan barin susoli hasia jango bel temale iko me mo kontita ala hanyul le kisi bunya nga ina fugula nga tadu inela ta hadu ngala nga tadu inela ngonku san fitino la nkusan kelekela awani min kusan kelekela hakele ke fenga sande i préparer e ha yitam holla tugun kon sekelo fanan kele extérieur la ikana ke muhote min kusan kelo kela kono ni sita koma ime kelekeno mbe mu jahangolati nta mu jahabilati nta mu dabolati nta mu fofanalti nta mu siselati nta mu karambayalati nta mu soirelati isenkili mbelele nta mu jahangolati isenyil be kili jahangoynela na hakili nge jahango bebe bunya ida koto jahango bebe bunya ida koto ni be bunya nyini na nyini alabulu ni be bunya nyini na ajini goro mi bunya no goro me mo bunya no har man saya me mo bunya alal sam mo bunya mo seno kala man soti e ha doya mo seno kala gortigoti e ha doya mo seno kala lonnati e ha doya bunya be alal bulu ni be khairo fen nyini na nyini alabulu al mu hakili nyima dilamma al mun saginya benna na hakili ne mo ba folo lo hayna tutahama nyul hayna tuge e hibori dunya ma hatta hinukum avenir la kola hibor dunya man tol bota wala tamanya ngatun singa koto tamaya kendente man dunya lo inte dunya ko inte subhanallah tembutugu akun folo tabe alima tram men bedala awakani ma walijina tiringa dam tam hol labtu tegol transa gosimma ko dam toto tentam butugun tegol je folan tongoto hafon tongoto ifelenti mo folo mele ni ko indam tata mo mele jamano na mo folo lo izamele ko ni minding tara français alkana itatal kafriya tenkela mais ça tegol se gosi takalaye tego ha gosi na alaye mon takela nyama fona alhamin kisi nyin lebe fitino kundu na ala kuto nyin be mu ala kuto son nomel be ko dini nyoda ala kuto be préparer la a couleur bela mon te stol min savokatu min kan seme ni fitino na sele me hilo ko altala ndema ite bon altala ke mun fonti altala mu jonti ida man sole ahida ki hala batu altala mu jonti ida man sole ahida ki hala batu ala la batu munti nsal ansaro salle nsal farra sallu salle alla batu moti sallu be ala la batu kono sallu nte ala la batuti sallu abi ala la batu kono sallu nte ala la batuti ita hala la batu ni iman ala la batu ita ala la batu kan me ba so kan ne la hayato isigira ala so laka fen wo fen ne alqur'ano na tati hadithu na tati ita man fen lo into ita ala kutalalti ni khatara ibn fellon tenta nyanya ne tama alkutala alti ila ko infon to folo surte be min to tamala o ko masle alunga silan alanya alunga ala diana koke nimman ala diana koke alan tan diana koke la de ninga ala la dimi wallahi ala sanna dimi al munkisila ala la dimi ma ni ha ala la dimi sembe ma ya sembe ma la dimi te mo ko ne obulu ite miskina to ita ala la dimi ite mo ko ndi mbulu ala sahadna hakili Muhammad Bayo professeur Muhammad Bayo amin fo jahanga kanto professeur Muhammad Bayo hafizahullah al malakisla al malatangala na hakili na ta kumalti jahanga kanto karamo be me no na lati ma fo karamo be malonde barkal ma me karamo la ma fo nga karamo fana beleme ntel ma me a tafsilu min kala jahanga kanto fitino ben tema nyamina ani fitino akanga sa nyamina ani mo folo le est-ce que il fitino ina ta fitino ina tinye ni bebe de fitino be keri comme c'est normal fitino be tamakan mo hol be nya koto
ke ba dindin musuke si kundal to bebele jari iko me fitino c'est normal fitino hake est-ce que mo folo le khani accès ne bula al talar se mo gol to le kanta mo gol silo be me nyima non de al talar se mo gol dino le tanga wo mu ko kutalati atel si la aqidatu le tanga atel si le dino le tanga mbe kuma le londo simple lema na hakilinge bar nga ne min nga mo gota ko ngam buri mo kurungul ma nyinta nga ne jaho yatiko nga ne kurun fanan tente de mo hoyna ko to silen wobe alalma bar mo ho ken nga na to inta ko ngam buri ala jahulma tellement que al hadinye mboto nga kata nimba tabbe nkon ko fituno nte basti mbata resultat je damta jana ta kala nyato si kuta man jahango kankar kunangolo ko si kuta ya jahango mu jahangolti makumaru me atobe kuma jaho me atobe jusbo me atobe fusi me atobe fonga nyima ya ni altala tema wol sen tobe bar hafu kombe sagere tu han number kutal ma habisal to hafu kombe fangay tela non o men tobe min nga ken telefon mo kilingo falo mo kili se ko le ma mo wuli kili mo wuli sawa mo wuli tangana basangale ise jom mutaja jama ni jama denta number to te fana alha mo di ma ko na hakili Muhammad Bajo hafizahullah ma sha Allah a nyin karo do lance nyin karo nyin kan hajabi est-ce que ne mo folo lo ha fitino nyin ne tumbulu nim fitino nata mo man soto mimbe kuma la ke fitinan tungoliye ko fitino mu normalete na hakili fitino de solution ti fitino na bulete te fanga maro ni te fanga ko to ato nim fitino nata harge se tinya nim fitino nata sima ya se kuntuno nim fitino nata khairo se kuntu fitino molte fitino manni konko manni silenga manni nyin dodo mandi hadama dingala mboto al mustalji kelala na hakili wulu waxato le jente de nemin kusan duwala nemin démarche nyaani malo minte jusboti kusan nyala awato le jente de nemin kusan démarche nyaani mala awato le jente jusbe me ga sa feu nim man sake ha me fana man sakunda ha me ki ba makumala na hakila se nan barkutal préparer kamma wo be londi ne man solto man so sedinya ko be la fo doya man samme so ala man so sa fa dula di a fa baranta doya ko de man so nta doya ko de ele man khabun to ko e man so doya la abe nambaro bulal yakunna man so dun se no sa nambaro bulal yakunna ta fa man bokenal man so be ku songola ha nambaro bi bitita kunna mi si ta fa ko tato atabe signal pale ko na singa dari nyokonka mboto jang ali nga janna saha ali nga la saha est ce que ni altala te moy bendi nkanin be ke mo wolta tide est ce que ni altala te moy bendi ali nga la saha est ce que ni mo hol te mo be bendi ali nga la saha est ce que na nyini ndina be bendi ali nga la saha na dino be nyaadi me tama kan nyaadi ko lu be développer kan nyaadi ay développer kan nyima yala kan fo kuru nyala kan akoto ale le dinya ko le kan fo ala kuto le kan est-ce que na fota ko ala ko ka leftain la ite mo contraire kan ite jahango ise wole ke ala lefta min nona ite mbi kilina ma folo nti fula nyogo male be hi fan kilinkin na manyininka al iko ko ala leftain la ibata me he ki ko ne be kitaboto bari be kudo ka manyinde ikata ke te kita musti hadithu nata qala alla kila kisunna mamakal hakatenne ite be kudo ka inta ke kawne eske sada bula hake kuma al tala jana fu nyamina nonte kila jana fu nyamina kisunna bama ou bien ija ke kan nyamina se duma kantenne subhanallah ibe ku kan ala ko ki ho dabule imi adabula ite ala ko ki hammin ke ki ho ke into fanan ke kan ite mu makono ninga al tala mu hinnan tumbalati mboto al mun sutrala almu afitino alma dannaylula almu salji kelala fitino min be jahangol tema alma la sala khairoka alma la sala ku kam min ngadi alay ntol sol dua fitino min be bulari jahangol tema alma la sala ku kam min ngadi alay alma diyalanna alma la sala ku kam min ngadinna nadino to alma diyalanna almun kisla fitino ma almun kisla fitino al maguma min be la mahari alma la sala
almal sala ala diana ko kan almu kisla hantanga han hijabu han sutura almu sabu mabla ma hakki sabu jawas fam mebe ma almu leban ko nyuma del ma kisla leban ko jawama almu jannatul firdaus lam almu kisla jahannam ma nawal hada an sana akoto insha Allah sobataku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh